what's up mga kawaray? Bagong paninda ni Waray ngayon, apple, citrus, mangustin, quality. Pili na, 3.50 lang, apple oh. 100 ang kilo, mangustin tsaka citrus. Bili na mga insan, bili na insan. Insan, maraming tao insan. Insan, maraming tao. Maraming madla. Okay, insan. Bili na kayo insan. Mga insan. Maraming tao insan. Ge. Insan, gilid na insan. Bili na, 3.50 lang. Apple oh. Insan. Daming tao mga kawaray. Oh my goodness. Shout out.